रजा कहा करते थे और इसी लक़ब से सारी दुनिया में आप मशहूर हो गए। आपकी उम्र जब 6 साल की थी तो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका था। आपने भरे जलसे में उलमा के दरमियान तमाम जय्यद आलिम थे, उनके सामने आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत को बयान किया। सारे लोग हैरान हो गए थे। 8 साल की जब उम्र पहुंची तो सरकार आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने एक अरबी ग्रामर की किताब है जिसको हिदायतुन नहव कहते हैं, उसकी आपने शरह लिखा था, डिक्शनरी लिखा था। ये आपका इल्मी कमाल था। इसी तरीके से आप इल्म दीन को फैलाते रहे और सुन्नियत को आगे बढ़ाते रहे, यहाँ तक कि फतावा रज़विया वगैरह ये सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के फतवों का ये मजमूआ है, हज़ारों सफ़ात पर मुश्तमिल है और हज़ारों किताब आपने तस्नीफ़ फरमाई है। बहुत से तो मंजर आम पे आ गई हैं और बहुत से मफकूद हो गई हैं, अभी तक आ नहीं सकी हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के बारे में आया है कि जब आप पहली मरतबा हज करने के लिए गए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब नहीं हुई। दूसरी मरतबा जब आप जा रहे थे, 1324 हिजरी की ये बात है, तो रास्ते में, क्योंकि पहले पानी की जहाज़ से सफ़र हुआ करता था, तो रास्ते में जो कश्ती थी, आपकी जो नाव थी, जो जहाज़ था पानी का, वो तूफान समंदर में आने की वजह से हिचकोले मारने लगा। तो सारे लोग परेशान, हैरान हुए, घाबरे हुए कि आखिर ये क्या हो रहा। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे। सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बिल्कुल साइलेंट बैठ कर अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। लोगों ने सवाल किया कि सारे लोग तो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्यों खामोश हैं? तो आपने क्या खूब कहा था, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हें पिछोड़ी लंगर खाती है। ये सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का इश्क था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फिर आप दूसरी मरतबा जब हज करने के लिए गए और अरकान पूरे किए, मक्का शरीफ पे मदीना पहुंचे, तो आप एक रात बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खड़े रहे कि सरकार मुझे अपना दीदार करा दीजिए। नहीं हुआ तो फिर आपने लिखा, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। यानी अपने आप को कुत्ता कहा था कि ये ऐसी बारगाह है नबी की कि मुझ जैसे, अहमद रजा जैसे न जाने कितने कुत्ते यहाँ इस बारगाह में फिरते हैं। जब इतना कहा, गजल को बारगाह नबी में पेश किया और रोते रहे, और क्या देखते हैं कि हालत बेदारी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत आती। सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के वालिद गिरामी हज़रत मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैहि 1325 हिजरी में आपको लेकर मारेरा शरीफ पहुँचते हैं और वहाँ पे आले रसूल की बारगाह में पहुँचकर आपको बैत दिलाते हैं। जब आपको बैत मिलती है तो फौरन वहाँ से आपको इजाज़त व खिलाफत मिल जाती है। मैं आपको एक बात और बता दूं, सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को सिर्फ सिलसिले कादरिया से इजाज़त नहीं थी, बल्कि चारों सलासिल से खिलाफत थी। और इसका मेरे पास हवाला भी है, बगैर हवाला के इतनी बड़ी बारगाह में मैं नहीं बोल सकता हूँ। चाहे सिलसिले कादरिया हो, सिलसिले चिश्तिया हो, सिलसिले नक्शबंदिया हो, सिलसिले सुहरवर्दिया हो, चारों सलासिल की आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को इजाज़त व खिलाफत हासिल की। आज हम सारे लोग बैठे हैं, अलग अलग सलासिल से हमारा राब्ता है, लेकिन ये उनकी खिलाफत ही की बदौलत और उनकी दुआओं की बदौलत आज उनका जिक्र हो रहा है और हम सुन रहे हैं। भले कम तादाद में हम बैठे हैं, लेकिन हमारा ये ईज़ान और यकीन है कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि वली कामिल थे और वो वहाँ से समाअत फरमा रहे हैं। सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में जब कोई हज करके वापस आता था तो आप एक सवाल किया करते थे कि मदीना गए हो या नहीं गए हो। पहला सवाल होता था। जैसे आज भी हुज्जाज आते हैं तो हम लोग मुलाकात करते हैं, तबर्रुक वहाँ के हासिल करते हैं, ज़मज़म शरीफ, खजूर शरीफ वगैरह। तो सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में जब कोई हाजी, चाहे उम्रा करके मोतमिर आए या हाजी आए, तो उससे पूछते थे कि नबी की बारगाह में गए या नहीं गए। अगर वो कहते थे कि नहीं, सरकार की बारगाह से आए, तो फौरन उसके कदमों को चूम लिया करते थे और कहते थे कि ये कदम मामूली कदम नहीं है, बल्कि मेरे नबी के दयार से। ये उनकी शान थी। उलमा की बड़ी ताज़ीम करते थे, बुजुर्गों की बड़ी ताज़ीम किया करते थे, अल्लाह वालों को सादात की बड़ी ताज़ीम। आपने पालकी का वो वाक़या सुना ही होगा, हम सभी जानते हैं कि सरकार आला हज़रत ने सैयदों का अदब करके बताया भी है और दिखाया भी है अपने ज़िंदगी में कि आले रसूल का मकाम क्या है। और आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में एक मरतबा कहा गया था कि बहराइच शरीफ में एक जगह है, नानपारा कहते हैं, और वहाँ एक नवाब साहब रहते थे, बड़े पैसा वाले थे। तो जो शोरा थे उस दौर के उनकी तारीफ किया करते थे। तो किसी ने कहा कि आप भी उनकी तारीफ में लिख दीजिए ताकि मानो दौलत से आपको नवाज दें। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से जब कई मरतबा इसरार किया गया तो आपने लिखा था, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं,
کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین بارے ناسی. یعنی آپ نے فرما دیا کہ اگر یہ گدا ہے احمد رضا تو اپنے نبی کا غلام اور گدا ہے، میرا وہ دین نہیں ہے کہ میں روٹی کے ٹکڑوں پہ پلوں نوابوں کی. یہ شان تھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. اللہ نے آپ کو بہت سے علوم سے مالا مال فرمایا تھا، بڑے علوم سے نوازا تھا. اور جب آپ حج کر کے مکہ المکرمہ شریف سے مدینہ شریف جا رہے تھے تو آپ نے کہا تھا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا. یعنی آپ نے تو کعبہ دیکھ لیا، اب اس کعبے کا بھی ایک کعبہ ہے، چلو مدینہ میں چل کر دیکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک عاشق رسول تھے. جو بھی لکھتے تھے نبی کی محبت میں لکھا کرتے تھے، جو بھی کام کرتے تھے اپنے رسول کی محبت میں کیا کرتے تھے. اور آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اے احمد رضا آپ کون ہیں، تو آپ نے یہی کہا تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو میں آپ کو بتا دوں کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں یا دیگر اکابرین کی اگر ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں سے ہجرت فرما کر آئے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو قبیلہ اور خاندان تھا وہ ہندوستان کا نہیں تھا، بلکہ وہ افغانستان سے تعلق رکھتا تھا. اسی طریقے سے مخدوم اشرف زندانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہندوستان کے نہیں تھے بلکہ دوسرے مقام سے تشریف لائے تھے. وارث پاک کا جو خاندان تھا وہ نیشا پور سے تعلق رکھتا تھا، وہاں سے تشریف لائے تھے. اسی طریقے سے اگر عطائے رسول ہند الولی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، وہ ہندوستان کے نہیں تھے بلکہ سنجر سے سرکار کے حکم کے مطابق ہندوستان تشریف لائے تھے. اگر کسی بھی اولیاء اللہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے مقام پہ رہ کر نہیں بلکہ اس کا کام ہے کہ وہ ہجرت فرما کر قوم کو فائدہ پہنچائے، سنیت کا فائدہ پہنچائے. تو یہ آج تک چلا آ رہا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب انتقال کا اور وصال شریف کا وقت آیا، دنیا سے جانے کا وقت آیا، تو وہ 25 صفر المظفر 1340 ہجری کا زمانہ تھا. جمعہ کا دن تھا. 2:38 پر اذان ثانی کے وقت آپ کی روح قبض انصری سے پرواز کر جاتی ہے. ایک شامی بزرگ تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، جیسے کسی کا انتظار کیا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وصال کے بعد وہ ہندوستان تشریف لاتے ہیں اور جب اس تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں جس میں انہوں نے خواب دیکھا تھا تو کوئی اور نہیں تھا، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اللہ تعالیٰ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روحانی فیض و برکات سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے اور بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. پہلے مرید ایسے ہوا کرتے تھے کہ پیر اپنے مریدوں پہ فخر کیا کرتا تھا. جب آل رسول کی بارگاہ میں پہنچے تھے تو آل رسول نے کہا تھا کہ روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا. یا خدا یہ امانت سلامت رہے، یا خدا یہ امانت سلامت رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.